हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अकमल और आप देख रहे हैं अकमल डॉट टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी मशहूर इंडियन गुलकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हिंदुस्तान के तमाम गुलकारों में से पहली ऐसी गुलकारा है जिनको यूट्यूब डायमंड अवार्ड से नवाजा गया। इन मशहूर इंडियन गुलकारा का नाम नेहा कक्कर है। इन मशहूर इंडियन गुलकारा के ज़िंदगी के तमाम हक़ाइक़ जानने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नेहा कक्कर जो कि 6 जून 1988 को ऋषिकेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिंदुस्तान में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम ऋषिकेश और वालदा का नाम नीति कक्कर है। नेहा कक्कर का कद 5 फुट, बालों का रंग ब्लैक, आँखों का रंग डार्क ब्राउन। नेहा कक्कर की मौजूदा उम्र 32 साल है। इनके भाई का नाम टोनी कक्कर और इनकी बहन का नाम सोनू कक्कर है। इनके भाई टोनी कक्कर जो कि एक मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर, जबकि इनकी बहन सोनू कक्कर एक सिंगर हैं। नेहा कक्कर के वालिद जिनका नाम ऋषिकेश है, एक कॉलेज के बाहर समोसे बेचने का काम करते थे, जबकि इनकी वालदा एक घरेलू मुलाजमा थीं। इनके वालिद ने शहर में एक किराए का कमरा लिया हुआ था जिसमें ये लोग इसी छोटे से कमरे में खाना खाया और सोया करते थे। 90 की दहाई में इनके वालिद अपनी फैमिली के साथ इंडिया के शहर दिल्ली का रुख किया ताकि अपने मौसीकी के फ़न को आजमा सकें। इन दिनों इनकी फैमिली माली बहरान से दो चार थी। 4 साल की उम्र में ही नेहा कक्कर ने अपनी बहन और भाई के साथ मजहबी तकरीबात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नेहा कक्कर को म्यूज़िक सीखने के लिए कोई बाकायदा क्लासेस की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी क्योंकि इनके घर में ही पहले ही से म्यूज़िक बजाने और गाना गाने का रिवाज चला आ रहा था और इसी दौरान इन्होंने गाने का काम को सीखना शुरू कर दिया। 2004 में नेहा कक्कर मुंबई शिफ्ट हो गईं और इसके बाद 2006 में जब नेहा कक्कर की उम्र लगभग 18 बरस थी, नेहा कक्कर ने इंडियन आइडल शो के दूसरे सीज़न में हिस्सा लिया जिसमें इनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई और वहां पर तमाम नए टैलेंटेड स्टार में नुमाया नज़र आईं। इसी मौका पर नेहा कक्कर ने नाज़रीन को बतलाया कि मेरा मौसीकी का सफ़र बहुत लंबा रहा है और मुझे पता है कि जो कुछ है वो किसी वजह से होता है। नेहा कक्कर के अगर कैरियर का अंदाज़ा लगाएं तो नेहा कक्कर सबसे पहले एक इंडियन आइडल शो के दूसरे सीज़न में अपने भाई टोनी कक्कर के साथ शिरकत की जिनमें इनको प्लेबैक म्यूज़िक की मकबूलियत हासिल हुई। इस दौरान अपनी मकबूलियत से वो किसी इंडियन फिल्म का हिस्सा ना बन सकी, लेकिन उन्होंने मजहबी तकरीबात और मुख्तलिफ इवेंट्स में परफॉर्मेंस का आगाज़ किया और इनको लोगों ने जे माता दी लड़की के तौर पर जानना शुरू कर दिया। 2008 में मीट ब्रोस अंजन के म्यूज़िक के साथ अपनी
پہلی البم ریلیز کی جس کا نام نیہا دی راک سٹار ہے، جس میں انہوں نے کچھ رومانٹک سانگ ریکارڈ کیے۔ اسی دوران نیہا نے اپنے بھائی ٹونی کاکر کی تیار کردہ البم رومیو جولیٹ کو ریکارڈ کیا، جس کے گانے محبت ہے سے سننے والوں میں محدود پہچان حاصل کی۔ ایک سال کے عرصہ کے بعد نیہا کاکر کے ایک دوست کو سندیش چندلیا کے اسٹوڈیو سے کال آئی، جس کو فلم میرا بھائی ناٹ آؤٹ کے گانے ہائے راما کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک نئی آواز کی تلاش کی ضرورت تھی۔ نیہا کاکر نے اس گانے کو ریکارڈ کیا۔ 2010 میں نیہا کاکر ایک فلم کا حصہ بنی جس کا نام اسی لائف میں ہے، جس کو 2010 میں ریلیز کیا گیا۔ اس میں نیہا کاکر نے ایک کالج اسٹوڈنٹ کا رول ادا کیا، لیکن اس فلم سے نیہا کاکر کو کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ ہوئی۔ اس کے بعد نیہا کاکر نے کامیڈی سرکس کے تانسین کے دوسرے سیزن میں کپل شرما اور علی اصغر کے شو میں ایک مہمان کی حیثیت سے حصہ لیا، جس میں انہوں نے خود کو پرسکون اور اچھا محسوس کیا۔ اسی دوران نیہا کاکر نے فلم کاکٹیل میں اپنا گانا سیکنڈ ہے جوانی کو پیش کیا، جس نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ 2013 میں نیہا کاکر نے فلم بوتل کھول کا حصہ بنی، جن میں ان کو زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 2014 میں نیہا کاکر نے اپنے 3 مشہور گانے ریلیز کیے، جن میں نیہا کاکر کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان گانوں میں فلم یاریاں کے لیے ایک ڈانس ٹریک کو پیش کیا، جس میں نیہا کاکر نے انڈین ریپر یو یو ہنی سنگھ کے ساتھ مل کر اس گانے کو پیش کیا۔ اس گانے کو ٹائمز آف انڈیاز میں بہترین آواز کے طور پر پیش کیا گیا۔ یوم مدر کے موقع پر نیہا کاکر نے اپنی والدہ کے لیے ایک گانا جاری کیا، جس سے سننے والوں کی طرف سے مثبت ردعمل ظاہر ہوا۔ 2015 میں نیہا کاکر نے فلم ایک پہیلی لیلا کے لیے اپنا گانا 1 2 3 4 کو پیش کیا، جس میں نیہا کاکر کو سامعین کی طرف سے کوئی مثبت ردعمل ظاہر نہ ہوا۔ اسی دوران نیہا کاکر نے فلم ہیٹ اسٹوری 3 کے لیے اپنا گانا تو عشق میرا جاری کیا۔ فلم دل والے کے لیے اپنا گانا ٹکر ٹکر کو پیش کیا، جس نے سننے والوں میں دلچسپی کو ظاہر کیا۔ 2016 کو نیہا کاکر کو کامیاب سال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میں نیہا کاکر نے فلم فیور کے لیے اپنا گانا ملے ہو تم کو گایا، جس کو نیہا کاکر کے بھائی ٹونی کاکر نے لکھا اور ریکارڈ کیا، اور اسی گانے نے انڈین گانوں میں سے یوٹیوب پر سب سے زیادہ سننے والے گانوں میں سے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ اسی دوران نیہا کاکر نے اپنی البم بار بار دیکھو کے گانے کالا چشمہ کو بھی جاری کیا، جس سے سننے والوں میں سے کوئی خاص مثبت ردعمل ظاہر نہ ہوا۔ فلم صنم رے کے لیے اپنا گانا ہم نے پی رکھی ہے کو جاری کیا۔ کپور اینڈ سنز کے پارٹی سانگ جس کا نام کر گئی چول کو پیش کیا۔ ہمیش ریشمیا اور جاوید علی کے ساتھ انڈین
टेली म्यूज़िक कंपटीशन जिसका नाम सारेगामा का हिस्सा बनी, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं शुरू में एक मुकाबलादार के तौर पर हिस्सा लिया और आज एक जज के तौर पर खड़ी हूँ। इसी दौरान नेहा काकर ने फिल्म फुकरे रिटर्न्स के लिए अपना गाना महबूबा को जारी किया। इंडियन शो जिसका नाम इंडियन टेलीविजन म्यूज़िक कंपटीशन है के 10वें सीज़न में एक जज की हैसियत से हिस्सा लिया। नेहा काकर की अगर आवाज़ की बात करें तो नेहा काकर अपनी गायकी की ऐसी सलाहियत रखती हैं कि वो एक ही वक्त में E5 नोट तक पहुंच सकती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि मैं बाज़ाब्ता तौर पर एक तरबियत याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने वक्त के साथ साथ अपनी मौसीकी को बेहतर किया। नेहा काकर की मौसीकी के अंदाज में क्लासिक, हिप हॉप और पॉप म्यूज़िक शामिल है। नेहा काकर पाकिस्तानी क्लासिक गुलकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बहुत बड़ी फ़ैन है। इनके अलावा वो इंडियन गुलकार अरिजीत सिंह, किशोर कमाल, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की भी बहुत बड़ी फ़ैन है। नेहा काकर अपनी बड़ी बहन सोनू काकर और अपने भाई टोनी काकर से भी बहुत मुतासर हुई और अपनी गायकी की तरबियत भी इनसे हासिल की। नेहा काकर के पसंदीदा सिंगर्स में डेमी लोवाटो, एरियाना ग्रांडे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, सुखविंदर सिंह और हनी सिंह शामिल हैं। नेहा काकर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पेज समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत मुतहर्रिक हैं। नेहा काकर अपने मदाहों के साथ बातचीत करती हैं और इनके साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करती हैं। 2019 में नेहा काकर ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाली पहली हिंदुस्तानी गुलकारा के नाम से मकबूलियत हासिल की। इसी साल यूट्यूब पर 4.2 मिलियन व्यूज़ के साथ सबसे ज़्यादा दिखाई जाने वाली ख़वातीन फ़नकारों में शामिल हुई। 2021 में नेहा काकर हिंदुस्तान में पहली गुलकारा बन गई जिनको यूट्यूब डायमंड अवार्ड से नवाजा गया। नेहा काकर के अगर अवार्ड्स की बात करें, नेहा काकर ने 2011 में बेहतरीन प्लेबैक गुलकारा के नाम से 58th फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामजद हुई। 2016 में 3rd PTC पंजाबी म्यूज़िक अवार्ड के लिए नामजद हुई। 2017 में 4th PTC पंजाबी म्यूज़िक अवार्ड को अपने नाम किया। इसी साल इंडियन म्यूज़िक कंपटीशन शो जिसका नाम सारेगामापा में बेहतरीन जज का अवार्ड जीता। 2018 में अपने गाने दिलबर से ब्रिट एशिया म्यूज़िक अवार्ड अपने नाम किया। 2020 में 15वां मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड अपने नाम किया। नेहा काकर ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जिनमें 2010 में फिल्म इसी लाइफ में, 2016 में फिल्म तुम बिन के दूसरे पार्ट में हिस्सा लिया, 2020 में फिल्म जे मम्मी दी और 2021 में फिल्म ट्यूसडे एंड फ्राइडे में हिस्सा लिया। नेहा काकर ने बहुत मर्तबा मुख्तलिफ टेलीविज़न में भी शमूलियत अख्तियार की। 2006 में इंडियन आइडल शो के दूसरे सीज़न में एक कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया। 2008 में जो जीता वही सुपरस्टार के सीज़न 1 में हिस्सा लिया
2011 میں کامیڈی سرکس کے تانسین کے دوسرے سیزن میں شرکت کی۔ 2014 میں کامیڈی نائٹس ود کپل میں ایک خاص مہمان کے طور پر حصہ لیا۔ 2015 میں کامیڈی کلاسز میں شرکت کی۔ 2016 میں کامیڈی نائٹس لائیو میں شرکت کی۔ 2017 میں دی وائس انڈین کڈز میں حصہ لیا اور اسی سال سارے گاما میں بطور جج کے فرائض سر انجام دیے۔ 2018 میں انڈین آئیڈل کے 10ویں سیزن میں بطور جج شرکت کی۔ 2019 میں انڈین آئیڈل کے 11ویں سیزن میں بطور جج حصہ لیا۔ 2020 میں بگ باس کے 14ویں سیزن میں شرکت کی، جس میں انہوں نے اپنے بھائی ٹونی کاکر کے ساتھ مل کر گانا گایا۔ نیہا ککر کی اگر ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو نیہا ککر انڈین گلوکار ہمیش کوہلی سے 2014 سے ہی ایک رومانٹک تعلقات میں رہیں اور 2018 میں انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے تعلقات کا باضابطہ طور پر اعلان کیا اور شادی کر لی، جو بمشکل ہی 3 ماہ تک کامیاب ہو سکی، جس پر نیہا ککر کو بہت افسردگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دن نیہا ککر کے لیے بہت اداس دن تھے اور اس کے بعد اکتوبر 24، 2020 کو نیہا ککر دوبارہ دلی کے ایک گردوارے میں ہندوستانی گلوکار روہن پریت سے شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ تو دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔